ये हमारा कलकत्ता का सिगरेट है। सिलकोट है ना? कौन सा पर कलकत्ता गुड़िया में मैं सातरागाछी वो खड़गपुर लाइन पे वहाँ पे मेरा एक रिलेटिव रहता है। अरे सुन ना भाई बड़ो पे যেতে হবে এখনো ले भाई ले और तो पड़े ओए 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 चल ये कितना जियो रतन सुनते तो ले भाई ले मान ले टू रे चेंज कर टू रे मान ना ना लो टू भी सिगरेट धर एक मिनट दूर सिगरेट ले सिगरेट धर एक मिनट ধরো ক্যামেরাটা ধর ভিডিও হচ্ছে কিন্তু ভিডিও হচ্ছে হতে দে না चुम्मा दे चुम्मा चुम्मा বেশি পেছনে যাবি না বেশি পেছনে যাবি না এটা তো জানা বাবা মইলে জানা তুই ওই ড্রাইভার আবু ড্রাইভার না জানা কেউ কেউ মানে জানি পারবে ওরে ওরে মুটি দাও দেখুন সেন জানা মত ভাই পেছনটা কর জকিটা তুলবো জকিটা সব কিছু এই খাবো না পুরো অনুমান পরিশ্রমী মানুষ তো আগে যাই आगे जाइए घूम कर आइए चल सॉलिड भाई चल एक चल वीडियो अच्छा जियो भाई